میری ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرا گلا کچھ خراب ہے جدی وجہ تو میں ممکن ہے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہ کر سکاں۔ میں قاری عبدالمتین شاہین صاحب اگے گزارش کیتی سی، انہاں فرمایا کہ تسی آ جاؤ، گفتگو جنی بھی ہو جائے ٹھیک ہے، تو میں کوشش کراں گا جتنی گفتگو ہو سکے تواڈے سامنے کراں۔ لائٹ آن جان دا سلسلہ انتظامی امور نے وعدے گھاٹے ہوندے رہندے نے، تسی توجہ میرے پر رکھو تاکہ بات تواڈی سمجھ اندر آئے۔ کانفرنس دا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، تے موضوع اچھا ہے لیکن یہ معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا، یہ اصلاح ناممکن ہے۔ تسی کہو گے کیوں ناممکن ہے؟ یہ میں تنوں اگے جا کے دساں گا، کیونکہ ہوں عنوان رکھ لیا گیا ہے تے تنوں میں دس دینا۔ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے تے اسی عمل نہیں کر سکتے تاں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ طریقہ میں تنوں دس دیں، جدوں بھی کسی خراب چیز کو صحیح کرنا ہوئے تو وہ دلے کی کرنا چاہیے ہے کہ خراب چیز کو بھی سامنے رکھو تو ایک صحیح چیز کو بھی سامنے رکھو، صحیح چیز دیا خوبیاں تو خراب چیز دیا خامیاں نوٹ کر لو۔ جڑی خراب چیز ہے وہ دے اندر صحیح چیز والے اوصاف پیدا کر دو گے تو یہ بھی صحیح تو وہ بھی صحیح ہوگا۔ اور معاشرہ ساڈا خراب ہے، اسی معاشرے نو کرنا ہے صحیح، یہ صحیح کرنے واسطے سانو ایک معاشرہ چاہیے جڑا صحیح ہوئے تاکہ وہ اسی کاپی کر کے اپنا معاشرہ صحیح کر لیں۔ تو آؤ آپاں کاپی کرن جانے ہاں، وہ معاشرہ لبنے ہاں جدی آپاں کاپی کریے۔ معاشرے دی کاپی کرنی ہے، ایک ایسا معاشرہ پر لبنا ہے کہ جویں دا آپاں آپ دا معاشرہ بنائیے۔ آپاں گوانڈیاں تو شروع کرنے ہیں، اپنے نال ملک انڈیا ہے بھارت، بڑا چنگا معاشرہ انہاں دا، سارے نچن ٹپن والے اتھے نے تے سارے گان بجان والے وڈے وڈے کنجر اتھے نے۔ تے کی خیال ہے
وہ معاشرے ਆਪਾਂ ਉਸ معاشرے ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ معاشرہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਡੱਡੂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡੌਗ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਟੋਪੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ معاشرہ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ, IMF ਉੱਥੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਮੀਮਾਂ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਹੈ? UK ਜਾਣੇ, UK ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਆ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਕਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ UK ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੇ ਮਿਸਾਲ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਥੱਲੇ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਐਡਾ ਗਿਆ गुजरा नहीं जिड्डा UK ਤੇ लंदन ਦਾ गया गुजरा है। वहाँ के मुआशरे की एक छोटी सी मिसाल ये है कि वहाँ माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो ओल्ड होम में जाते हैं और अपने साथ कुत्ते और कुत्तियों को सुलाते हैं। ये उस मुआशरे की मिसाल है। इस वास्ते जे तुहानू पसंद नहीं तो अज तो बाद इन्हां मुआशरियां दीयां मिसालां भी देनियां नहीं। हुण अगे चल, ਆਪਾਂ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਲੱਭਣੇ। ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਲਾਹ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਹ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, बैतुल्ला दा तवाफ बरहना होके किया जा रहा है। माँ दी कोई तमीज़ नहीं, बड़ा अजीब मुआशरा। लड़ाई हो जाती है, निकी निकी गल तो लड़ पै। अरब की एक ऐसी जंग है जो बकरियों को पानी पिलाने से शुरू हुई। एक कहता मैं बकरियों ने पहले पानी पिलाना, दूजा कहता मैं पिलाना है। उन्हें आख्या तू बकरी अगा कर, उन्हें अगा की, उन्हें तलवार मार के बकरी मारती, उन्हें बंदा ही मारता। उन्होंने कबीले वाले आयो, उन्हें इन्हों मारता, इन्ह वाले आयो उन्होंने मारता। 50 साल लड़ते रहे, 50 साल बंदे मरते रहे। एडा करप्ट मुआशरा। नबी पाक ने उस मुआशरे नूं सीधा किया। किवें कीता आओ मैं तुहानूं दस्सां। अज नबी पाक इब्तिदा कर लगे ने मुआशरे नूं सही करन दी, लेकिन इब्तिदा की किवें?
یہ ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب کہہ دو نا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے آکھو نا انما اعظکم، میں تانوں واعظ کرن والا، تہاڈی اصلاح کرن والا، تانوں سمجھان والا، تہاڈے معاشرے نوں سیدھا کرن والا بنا کے بھیجیا گیا۔ معاشرے نوں اصلاح کرن دی گل بعد اندر کراں گا، پہلے ادھر سارے میرے ول آ جاؤ۔ آ گئے۔ فرمایا انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی، انج کرو نقراں دے وچ لگ کے کھلو جاؤ، کلا کلا بندہ ہو جاؤ یا دو دو بندے ہو جاؤ، وکھرے بہ کے میری زندگی تے غور کرو۔ میری زندگی دے 40 برے تواڈے اندر گزرے نے، غور کرو نا میری زندگی تے۔ میں کسے نوں تنگ کیتا ہووے، میں کسے نوں مندا بولیا ہووے، میں کسے دے پیسے کھادے ہون، میں کسے دا حق ماریا ہووے، میں کسے دی بہو بیٹی تے بری نظر ڈالی ہوئی ہووے، میں جناب کو چوری ڈکیٹی کیتی ہوئی ہووے، 40 زندگی دے سال میرے گزرے نے تواڈے اندر، ہے کو بندہ جڑا تواڈے وچوں بان چک کے آکھے فلاں جگہ تے تانوں فلاں کم کردا ویکھیا ہے، جواب دیو خاں بلا۔ تے سارے بول کے کہندے نے ما جربناکا الا صدقا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی دے 40 برے تو ساڈے وچ گزارے نے، اسی جدو بھی تینوں ویکھے آئے سچ بول دیاں ویکھے آئے، جدو بھی ویکھے آئے امانتاں پوریاں کر دیاں ویکھے آئے۔ سانو تیرے چ کوئی عیب نظر آیا؟ یعنی نبی پاک معاشرے دی اصلاح کر لگے نے، لیکن پہلے اپنے آپ نو معاشرے دے سامنے پیش کیتا ہے۔ او میں تواڈی بات اندر کراں گا، پہلے دسو میری بھی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہوئی؟ پہلے دسو نا، میں پہلے توانوں اپنے آپ دے سامنے اپنا آپ پیش کرنا۔ میرے کردار اندر کو کمزوری ہے تے مینوں دسو نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میں کیوں آکھیا ہے ساڈی اصلاح ممکن نہیں؟ اس واسطے کیونکہ جنہ تواڈی کرنی ہے انہاں دی اپنی ہون والی ہے۔ مولوی صاحب سٹیج تے چڑھ کے کہندے نے اوے امانتاں تے خیانتاں نہ کریا کرو، تے پتہ نہیں مسجد دا کنا ہی چندہ کھا گئے نے۔ مولوی صاحب ممبر تے چڑھ کے کھلوندے نے گالیاں نہ کڈیا کرو، تے جدوں مولوی صاحب آپ غصے وچ اوندے نے پھر گال نہیں رلدی، تے ویکھن والا بندہ کہندا ہے بھی اینوں میں تے مولوی سمجھدا سا تے تے وچوں چھرا نکلیا ہے۔ ساڈی ہووے تے اسی اگے کسے دی کریے۔ اس واسطے آکھیا ہے تہاڈی اصلاح کوئی نہیں، موضوع سن لو تے اصلاح اسلوب کوئی نہیں ہونی، پہلے اسی آپ جی تے کر لئیے، ہجے تے ساڈی اپنی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، 2 سرٹیفکیٹ لیے اللہ کے پیغمبر نے معاشرے سے، ایک یہ لیا، دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ، پہلے ایک وجود دا لیا معاشرے کولوں، دوسرا اپنی زبان دا لیا۔ اے جڑا وجود دا تانوں دسیا ہے، ہن زبان دا آ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مکے دے لوگاں نوں جمع کیتا، ایک پہاڑی دے اتے کھڑے ہو کے فرمایا او لوگو گل سنو نا، تسی پہاڑی دے اس پاسے کھڑے ہو،
अगर मैं आखां ए पहाड़ी दे परले पास एक बड़ा बड़ा लश्कर तुहाडे ते हमला करन वाला है, तुहानू पहाड़ी दी ए साइड नज़र आंदी है ते ऐ नहीं आंदी, मैनू ऐ भी नज़र आंदी है ते मैनू ओ भी नज़र आंदी है। अगर मैं ये गल कह देवां पहाड़ी दे परले पासे बड़ा बड़ा लश्कर है तुहाडे ते हमला कर देगा, मनोगे कि नहीं मनोगे? वो कहते ने गल सुनो ना, असी मनन विच देर नहीं करनी, क्योंकि तुहाडी ज़ुबान विचों कदी झूठ निकलिया ही कोई नहीं है। सोनिया तुहाडी ज़ुबान चों कदी झूठ नहीं निकलिया। अज असी किवें मन लईए कि तुसी झूठ बोलदे हो? तुहाडी ज़ुबान ते असी अखां बंद करके यकीन करने आ। हज़रात दी वकार ज़बान दी गारंटी मेरे पैगंबर दी, ज़बान दा क्रेडिट मेरे पैगंबर दा, ज़बान दा सर्टिफिकेट मेरे पैगंबर दा। पहले माशरे कोलों लियाए फिर माशरे दी इसलाह शुरू कीती है। असी दे सकने हैं गारंटी ज़बान दी? साड़ियाँ तो ज़बानां ही एडियां एडियां वड्डियां ने, अल्लाह जानदा है इंज ते तलवार फट नहीं पाती जिवें साड़ियाँ ज़बानां फट पईयां पांदी। विचे मैं ते विचे तुसी, असीं भी कोई नहीं बचे होए। असीं भी स्टेज ते चढ़ जाइए तो अपने आप नूं समझने आ भी साडे तो वड्डा ही कोई नहीं, ला फा के जिहदी मर्जी हथ च फड़ा देइए। हालांकि ये अल्लाह के पैगंबर का तरीका नहीं था, ये रसूलुल्लाह का अंदाज नहीं था। आप हिकमत अमली के साथ काम किया करते थे। वो शख्स आया था जिसने मस्जिद नबी के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया था, तो किया क्या? रोकया, डांटिया ना, फरमाया ना रोकना है ना डांटना है, खलो जाओ, रुक जाओ एक बार, थोड़ा जा साथ लिया करो, थोड़ा जा साथ लिया करो। एक बंदा गलत है, उस गलत बंदे नू इंज पै जाना, इंज उस बंदे दी बेइज्जती कर देनी, इंज उस बंदे नू बुरा भला कह देना, इंज उस बंदे ते फतवे जड़ देने कि वह बेचारा वेखदा ही रह जाए कि मेरे नाल बनिया की, ये क्या तरीका हुआ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इस वास्ते आख्या भी वीर सोनियो तुहाडी इसलाह नामुमकिन है, तुहाडी नहीं हो सकती, क्योंकि साडी होने वाली है। पहले साडी हो जाएगी फिर तुहाडी हो जाएगी। अल्लाह सानू अपनी इसलाह करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, गदरात दी वकार गौर करना। ए दो सर्टिफिकेट लैन तो बाद अल्लाह दे पैगंबर ने हुण माशरे दी इसलाह शुरू फरमाई। अज हुण लगी है, पहले ऐ काम कीता जिहड़ा साडे कोल होना ही नहीं, पहले ऐ करिए तो फिर माशरे की सलाह शुरू होनी है। अल्लाह सानू एक करम की तौफीक दे दे। जदों ये हो जाएगा तो फिर हुण माशरे की सलाह का पहला सबक है, वो किहड़ा है? ज़रा तवज्जो करना, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। माशाअल्लाह अल्लाह पाक कारी साहब ने बरकत दे, माशाअल्लाह मस्जिद चमक रही है, बहुत खूबसूरत इन्हां दा निज़ाम इंतज़ाम एहतमाम, अल्लाह पाक बरकत दे। मैं बड़ा खुश हो के इन्होंने वादा दिता सी, लेकिन ये भी मेरा गला जड़ा वो साथ नहीं दिंदा। मैं दो चार गल्लां होर कर लवां तुहाडे नाल। अल्लाह अल्लाह हुण नबी पाक लगे ने मुआशरे दी सलाह करन ते अज पहला सबक शुरू कर लगे ने। जड़ा सबक नबी पाक ने मुआशरे की सलाह करदियां पहला सबक मुआशरे नूं पढ़ाया, वो साडे कोलों पढ़ाया ही नहीं जा सकता। ए पहला सबक की आख्या? नबी पाक फरमाते ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया को ला इलाहा ये साढ़े कोल इधर ही होना ना मौली जी ना, तो ईद ना बयान करे जे इत्थे इधर भी दरबार इधर ही दरबार जे पुलिसां पै जानियां जे छापे पै जाने जे मिठी 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 सुनाओ। बड़े हालात, इन्ने हालात अज खराब नहीं जिन्ने उदण खराब सन। जुदा हर एक एक खुदा था, हर कबीले का, हर घराने का। कोई बुत फतह पाने का, कोई बुत भाग जाने का। ए चांदी दा बुत है, ए सोने दा बुत है, ए कांसी दा बुत है, ए पत्थर दा बुत है, ए मिट्टी दा बुत है, ए लकड़ी दा बुत है, ए लात है, ए मनात है, ए उज़्ज़ा है, ए हुबल है, ए यऊक है, ए नसर है, ए वद है, ए स्वाए,
اے حضرت ابراہیم دی شکل دا بوتے، اے بی بی مریم دی شکل دا بوتے، اے جناب اسماعیل دی شکل دا بوتے، اے بی بی مریم دا بوت 360 بت پے نے خانہ کعبہ دے وچ تے میرے نبی کھلو کے فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ، لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا عزا کی نفی کرتا ہوں، تمہارے حبل کی نفی کرتا ہوں، تمہارے ان تمام بتوں کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں تو صرف ایک اللہ کو مانتا۔ یہ کون کرے، یہ کون کرے، یہ بڑا اوکھا کام، تائیں معاشرہ سدھا نہیں ہوندا۔ اسی پٹی شروع کر رہے ہیں، جنی دیر تک معاشرے چ شرک نہیں مکے گا معاشرہ کدی بھی صحیح ہو سکدا۔ اور جنوں پیدا کرن والے دی عزت دا پتہ نہ ہوئے وہ کسے بندے دی عزت دا پتہ رکھ سکدا۔ اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے ان کو توحید سنائی نہیں سمجھائی۔ وہ بڑے سال لگے بھائی جان، ادھی زندگی میرے پیغمبر دی صرف انہوں توحید سنان تے لگ گئی، مجالے کوئی اگلا مسئلہ شروع کیتا ہے۔ مارا پیریاں نے، پتھر بجرے نے، بلال میں کسیٹیا جا رہا ہے، زنیرہ دے ٹکڑے ہو رہے ہیں، سمیہ تے ظلم ہو رہے ہیں، اور جناب شیب ابی طالب چ بند ہو رہے ہیں، میرے پیغمبر دے سارے سجن دشمن بن گئے ہیں، اور میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے کچھ یاراں نو اتھوں کڈ دتا گیا، ہجرت کر کے حبشے تر گئے ہیں، ماراں کھادیاں نے، لیکن میرے پیغمبر نے ایک دن بھی نہیں آکھیا چلو توحید رہن دینے ہاں، کوئی دوسری گل کر لینے ہاں، انہوں سمجھ جو نہیں آتی تے خیر صلاح۔ نہیں، جنی دیر تک انہاں توحید سمجھنی نہیں، اگلا مسئلہ بیان کرنا ہی۔ معاشرے دی اصلاح انجوائے گی کہ پہلے انہوں توحید تے پھر اگے۔ میرا بڑا دل سی کہ میں لمبی گفتگو کردہ، میں قاری صاحب نو آپ ہی ٹائم دینا، میں پھر کسی جمعے والے دن جدو جمعہ پڑھان آیا نا تو میں مغرب ٹائم آواں گا تو اتھوں ہی آپ کے گل شروع کریں گے۔ میں لمبی گفتگو کردہ لیکن گلے دی وجہ تو مینو تکلیف ہے، میرے واسطے دعا بھی کرنا، اللہ پاک مینو صحت دے، قاری صاحب دے اس مرکز نو اللہ پاک آباد رکھے، شاد رکھے، اللہ پاک اس مرکز نو تا قیامت آباد رکھے، اللہ انہوں ہدایت دا نور دا مرکز بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ بار بار معذرت، بار بار معذرت۔ حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینوں قید وچ میری پیش نہ جاوے ہون کی تیری دلیری کیویں ہن کراں تے تھی گل وہار دی، جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، کہندا سماما جیویں مرضی بنا دیو، جو دشمن دے نال دشمن کردا کرا دیو، چھیتی مکاؤ میرا لو نہ سکا دیو، مارو تلوار جاوے جان سردار دی، جوگ حبیب والی۔ اور تیسرے روز حضرت بیندے کول نے کیویں
समामा तेरे कौड़े जे बोलने उतां ते वेख कीतियां अखी अनबोल ने ए शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी झोंक हबीब वाली कहंदा समामा जेड़ा ए शहर मदीना है सुना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है नाम तेरे थी मैनू डाटा कीना है शक्ल ना भावे तेरी काल जा साड़ दी झोंक हबीब वाली ओ जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू खोल दिओ इस नू हुक्म दे दिता यारां नू जाके मिले अपने दोस्तां यारां नू मारन सरदारा नाई आदत सरदार दी झोंक हबीब वाली ओ सहाबा ने खोलिया मिलिया इज़न शहाना सी निकल मदीने सीधा होया रवाना सी मक्के वल तैयारी चांदा करे शुकराना सी मील अद्धे ते जिंद पकड़ खलियार दी झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी झोंक हबीब वाली हुण ओथे ही खलो के दिल विच सोचा दुड़ाम दा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमाम दा वाह बाबा समसाम अल्लाह तेरी कब्र रोशन करे अल्लाह बाबे समसाम दे दरजात बुलंद फरमा बाबे ने मोती परोए ने ते कमाल कर दी है मैं ना जिवें मर्जी वाकया सुनाई जाओ बाबे दे अल्फाज सुनाओ तो चेहरा उंज ही खिलखिला जाता है अल्लाह बाबा जी दे दरजात बुलंद फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पूछया चौधरी जिद ते अड़िया है नबी पाक ने फरमाया खोल दियो आजाद कर दियो सहाबा किराम नूं हुक्म मिलिया कि चौधरी काबू आया है जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल गुफ्तगू करता है वो अजकल का बंदा आंदा है अपनी वोटियां कर दियो लग जाएगा पता फिर जो होएगा वेखी जाएगी ये तो ना सलामत जावे एदा कीमा कर दियो एदी आकड़ हुणे निकल जाएगी नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलांदे रहे परौंठे खवांदे रहे खिदमतां करते रहे फिर नबी पाक ने फरमाया खोल दियो सहाबा इकराम ने खोल दिता मदीने निकल गया मक्के वाल सफर शुरू किया थोड़ी जी दूर गया है अगे खजूरां दा बाग आ गया है खजूरां दे बाग दे अंदर जाके गुसल करदा है सिर विच पानी पाया होश ठिकाने आ गई फिर सोची पै गया वो ओथे ही खलो के दिल विच हुण सोचा दौड़ाम दा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमाम दा मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी दिखाम दा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सुचियार दी झोंक हबीब वाली हुंदा है साबत सचमुच हुंदा है साबत ए ओ सचमुच रसूल हादी दुनिया दाते रब दा मकबूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल
اے شان نبوت ہو سی، اے شان نبوت ہو سی اس سچی سرکار دی جو کہ حبیب والی۔ وہ سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا، ادب دے نال آ کے سلام سنامدا، خیر دے نال آیا ہے سونا پیر فرمامدا، کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی جو کہ حبیب والی۔ ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، میں اللہ سچے دی منا سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی۔ اور کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اے کی ہے انعام ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک رزق دے اندر مال دے اندر برکتاں فرمائے۔ توجہ میرے والا، کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے، دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے۔ اور کلمہ پڑھاؤ مینوں کر دو مرید جی، اللہ سچے دی منا سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی۔ او کلمہ پڑھایا سونے رب دے حبیب نے، دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے، آخری عرض کی تھی سماما غریب نے، دل دی گل دساں بچ خدمت سرکار دی جو کہ حبیب والی۔ کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے، کہندا ایک کافر سن لو سونے کل جاؤ گے، تے جا کے اوتھے کیڑا منہ وکھاؤ گے، شرموں بے شرمی نال ڈب کے مر جاؤ گے۔ کہندا کیڑا منہ لے کے جاؤ گے ہن اندے ور کی کریے؟ کہندا چٹھی پواؤ وچ خدمت سرکار دی جو کہ حبیب والی۔ منی گئی چٹھی تاں کنک اساں پا لئی، جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی۔ کہندا انج کرو خط لکھو نبی پاک نو چٹھی لکھو کہ کنک بند ہو گئی ہے تو تہاڈے آرڈر نال ملنی ہے، سماما نو آرڈر دیو تہاڈا غلام ہے، جے چٹھی مان کے آرڈر دے دین تے کنک لب جائے گی، تے جے جواب دے دین تو عزت بچ جائے گی۔ انج نہ کرو۔ پھر سارے رل کے صلاح کر لئی ٹھیک ہے چلو انج کر لینے ہیں۔ کہندا چٹھی جے منی گئی چٹھی تاں کنک اساں پا لئی، جے ملیا جواب سانو عزت بچا لئی، سارے کفاراں رل کے صلاح پکا لئی، ٹور یا قاصد جلدی عالی سرکار دی جو کہ حبیب والی۔ آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھام دے، قاصد
خط لے کے آ گیا, چٹھی لے کے آ گیا, سونیا مکے والیاں دا خط ہے تواڈے نام. نبی پاک نے فرمایا مینوں پڑھ کے سنا کی پیغام ہے انہاں دا. آیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھاو دے, ہاشمی مکی سارے عرضاں سناو دے. مکے وچ کال سارے لوکی کرلام دے, روک لئی کنک مرضی نجدی سردار دی. جھوک حبیب والی داد کے بھکھے تیرے دیندے دہائیاں نے. بچ کی لکھیا خط دے, داد کے بھکھے تیرے دیندے دہائیاں نے. سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالاں نے پائیاں نے. پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے. رون تمامی بھوک ول ول کے مار دی. جھوک حبیب والی مناسب خطبہ مناسب نہیں. سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کی دے رہے نے, داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے. سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالاں نے پائیاں نے. پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے. رون تمامی بھوک ول ول کے مار دی. جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے. رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے. مکی کفاراں اتے ترس کمام دے. فوراً سماما ولے چٹھی لکھام دے. بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی. جھوک حبیب والی بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جانتی کیریا. چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا. بھیجو ہن غلہ مکے طرف دیار دی. جھوک حبیب والی کی لکھیا حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے. پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے. بعد بسم اللہ سنی بعد سلام سنی میرے دوست. بعد سلام سنی دوستا میریا. میں سنیا اناج مکے جاون دی کیریا. چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا. بھیجو ہن غلہ طرفے مکے دیار دی. جھوک حبیب والی حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے. پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے. رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے کیرے نے. بہتا ہن غصہ عادت نہیں نیک ابرار دی. چوک حبیب والی پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ. چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ. پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ. چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ. خلق نبی
دا ویخ دیوانہ ہو جامدا کہندا تن نبی دا جگرا تن نبی دا جگرا رحمت غفار دی جھوک حبیب والی سن لو او لوکو خلق سن لو او لوکو خلق مدنی پیر دا رحم ہے کیتا کنا رحم ویکو کڈا رحم ویکو کیتا کنا بدر منیر دا ایتھے لحاظ کوئی نہیں امیر فقیر دا ہر ایک اتے رحمت اکو جئی سرکار دی جو حبیب والی ایسے ہی گل نے مولیا سارے جہان نو چین جپان تے ہندوستان نو یورپ افریقہ ویگ یورپ افریقہ ویگ سونے دی شان نو ہو گئے قربان سارے ویگ شکل دلدار دی جھوک حبیب والی دس مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینو قید وچ میری پیش نہ جاوے ہون کی تیری دلیری کیویں ہن کراں تے تھی گل وہار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کہندا سماما جیویں مرضی بنا دیو جو دشمن دے نال دشمن کردہ کرا دیو چھیتی مکاؤ میرا لہو نہ سکا دیو مارو تلوار جاوے جان سردار دی جھوک حبیب والی کیا لگا جو کرنا جے چھتی کرو ایویں میرا لو نہ سکائی جاؤ چھٹنا جے چھٹ دیو مارنا جے مار دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تیجے دن پھر آئے سماما کی حال ہے کیا لگا او خیال ہے گل ہوئی ہے چودھری سی نا تے چودھریاں دے دماغ ذرا اچھے ہوندے نے آکڑ بہت ہی ہوندی ہے کیا لگا وہی خیال ہے او تیسرے روز حضرت میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاواں